ସମୟରେ ଆଜି ଓଡ଼ିଶା ସଙ୍ଗୀତ ନାଟକ ଏକାଡେମୀ ରଞ୍ଜନୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବରଗଡ଼ରେ ଆଲୋକ ପରମ୍ପରା ଆଲୋକ କଳା ବଞ୍ଚିବା ଯେନ୍ ପଦକ୍ଷେପଟେ ନେଇଛନ୍ ମୁଇଁ ଏକାଡେମୀକେ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାମି। ଏ ଲୋକକଳା ପରମ୍ପରାଟା ଧୀରେ ଧୀରେ ହଜି ଯାଉଛି। ମତେ 77 বরষ ହେଲାନ আমার লোককଳା ଝୁନକେଲ ଠାନୁ ଆରମ୍ଭ କରିକିରି ବାକି ଯେତିକି କର୍ମା ଏ ସବୁ ଲୋକକଳା କୃଷ୍ଣ ଗୁରୁ ଭଜନ ଠାନୁ ଆରମ୍ଭ କରିକିରି ବିହାଲ ବିହା ଠାନୁ ଯାହା ଯାହା ଅଛେ ଇଟା ମାନେ ଥିଲା ଧୀରେ ଧୀରେ ମଡେଲିଂ ହେଇଛେ ହଜି ଯାଉଛେ। ଆଜିକାଲି ଲୋକକଳା ଦେଖୁଛେ ହେଲେ ସେଟା ମାନେ ମଡେଲିଂ ହେଇଛେ ଆରୁ ସେ ଅରିଜିନାଲ ଲୋକକଳା ଆଉ ଦେଖବାର୍ ଲାଗି ନି ପଡ଼ବା। ଡାଲଖାଇ ବି ନାଚୁଛନ୍ ଯେ ଠାଡ଼େ ନାଚୁଛନ୍ ଡାଲଖାଇ ଠାଡ଼େ ନେଇ ନାଚନ୍ ଯେନ୍ ଠାନେ ଲୋହିଲା ଠାନେ ସେ ଠାନୁ ପାଦ ଇଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ ନେଇ ହୁଏ କିନ୍ତୁ ଇହାଦେ ଠାଡ଼େ ଠାଡ଼େ ନାଚୁଛନ୍। ଏଟା ବିଗିଡ଼ି ଯାଉଛେ ଆମର ଲୋକକଳାଟା ଧୀରେ ଧୀରେ ହଜି ଯାଉଛେ। ଆମର ଯେନ୍ଟା ଅରିଜିନାଲ ଥିଲା ଗୀତ ମାନେ ଯେନ୍ ଥିଲା ମୁଇଁ ଲୋକକଳା ଭିତରକେ ପଶିଛେ 90 ସାଲୁ ସାହିତ୍ୟ ରଚନା করছে না হলে মোর জন্মগত লক্ষণ ଥିଲା ଲୋକକଳା ଲୋକନାচ মানে যেতকি আয় সেতির ভিতরে কৃষ্ণগুরু ভজনকে পশিছে কীর্তনকে পশিছে গৌড়িয়া ভিতরে পশিছে ডঁড় ভিতরে পশিছে কেন কলা নে নাকি বলি কথা নেন ଲୋକକଳା ଭିତରେ ସବୁ ପଶିছে ଧୁନକେଲ ବି ବଜାସି ତ ଆମର ଯେନ୍ ଥିଲା ଅରିଜିନାଲ ଜିନିଷଟା আম্পত লম লম বিনিকা শহরে কেলি কদম টকা বাজে রোম ঝমরে গঞ্জামার মজা কেলি কদম তলে বরি ভজারে গঞ্জামার মজা গঞ্জা গঞ্জা বলি ডাকুছে পুই গঞ্জা গঞ্জা বলি ডাকুছে পুই গঞ্জা যেইছে মজা শুই রে গঞ্জামার মজা কেলি কদম তলে বরি ভজারে গঞ্জা মার এটাকে লোক পড়ায় প্রকৃতির অরিজিনালটা এটাকে বিগড়েই করে মডেলিং করে আহারে লরি মোটর কেন ড্রাইভর এটা যে করছন কলসি কড়ি পাহি পাহি গলা রাতি মৌনাবতী বুড়ি গলা রূপতী ইটা যেন গাউছন মডেলিং করে করে se gadare gadare gidagini gadare gidagini sera baju thila sesi kintu gina kita kita baju ti lori motor re to enta lokkola mane bigidi jaute aru amar gaঁ গহলি রে অরিজিনাল lokkola mane আছে তথাপি भी আছে তো সেটাকে কেহনে পচায় তো সেটাকে যেতনে উজ্জীবিত করবার লাগি আয় ଓଡ଼ିଶା ସଙ୍ଗୀତ ନାଟକ ଏକାଡେମୀ ଚେଷ୍ଟା କରିଛେ ସେଥିଲାଗି ମୁଇଁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେମି। ମାନ୍ୟବର ସଚିବ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ହୋତା ଆଇଜ ତାଙ୍କର ଆଗରେ କହୁଛେ ଯେ ଆମର ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକକଳା ଧୀରେ ଧୀରେ ହଜି ଯାଉଛେ କେନ୍ତା କରି ବଞ୍ଚିବା ଇତାକେ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ବି ନାଇଁ ମିଲବାର କିଛି ଗାଁ ଗହଳିରେ ଯେନ୍ ଅଛନ୍ କର୍ମା ଯେନ୍ ଥିଲା ଆଗର କର୍ମା ଆଉ ନାଇଁନ ଯେନ୍ ତୁର କରୁଥିଲା ମାନ୍ଦଲ ଏଠି ଲମ୍ ମାନ୍ଦଲ से मांदल आउ नहीं न एड़की मांदल आनिकरे धांग टांग 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 धांग टांग टांग टुर शब्द आर नहीं बाहरवा सेटा दूसरा वाद्य यंत्र के हिना परमा मांदल के नय सेटा जेन टुर शब्द बाहरतलाटा नहीं न आर ढोल आउ नहीं न से पाँच खण गा जेन दुलकी जाउथला ढोल सेटा एड़की के मुना थी भरी करे आउछन आर माइक रो सामने टिमिस 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 बजौछन सेटा दूसरा वाद्य यंत्र से शब्द विकृत हो गला तत्द्वारा आमर लोक कला के लोक संस्कृति के लोक परंपरा के आउ जानी नहीं पारबा आगा दिन लोकार मूलभूमि नहीं जानी पारन काना थी आज कर्मा से काय गीत गासन जे यहाँ देवी जाने 16 प्रकार झुमेर गाउथिले 16 थान झुमेर गाउथिले से झुमेर नहीं न आर सुनबार लागि नहीं पाबार मोर जीवन रे जेन झुमेर माने सुनिथे घुमरी जाउतला जेटा कि फगुन झुमेर बैशाखी झुमेर दादरी झुमेरी सब झुमेर माने थिला सब सेटा आ नहीं न
ফুটিলা ফুল সা ফুলরে মোহিলা বউল কুচিনো থিপে বহুল হুরিয়া ধুকার তালে রে বউল কুইলি গাউছে ডালে ডালে পারটা কেনটা ভাই আপনারা জানি পারতে তিনটা তুর তিনটা তিরফিটা তিনটা তুর তুর শব্দ ଥିଲେ ସେ ମାନନ୍ତି ଯେ ବାଜବା ସେଟା ତୁର ଧିନ୍ଦା 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 ବାଜିଲା ମାଦଲ ଭାଲାରେ ବାଜିଲା ମାଦଲ চমক চমক ননির গায়ে পোয়েরি পাঁজল ননির পোয়েরি পাঁজল লাইবানো কুচি কুচি বালে রে বউল কুসা সাজিছে মলির মালে হুরিয়া ঢুকার তালে রে বউল কুইলি ইতি মান দেন দেখে সে মাদল ঠিক মাননি দেই পারে তুলসিন্দা ধিন্দা বাজিলা মা তুলসিন্দা ধাতিনা তুর করবা সে মান আর কেন ওই ঠিক ঠিক পারবি কি মাদল ঠিক তদ্বারা আমার বৈশে করে পশ্চিম ওড়িশার সংস্কৃতি কলা বিকৃত হয়ে যাচ্ছে আর লোক কলা বঞ্চবার লাগে যে পদক্ষেপটি নেইছন সঙ্গীত নাটক একাডেমি ସେଥିଲାଗି ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛେ ମାନ୍ୟବର ଅତିଥି ମାନେ ମାନ୍ୟବର କଳ୍ପନା ମାଝୀ ସଚିବ ଆଜ୍ଞା ଭାଗବତ ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଏଥିର୍ ଲାଗି ଲୋକଙ୍କୁ ବୁଝାବେ କହିବେ ଯେ ଆମର ନିଜର କଳାକେ ନିଜର ମାଆକେ ମାଏକେ ଆର୍ ମାତୃଭାଷାକେ ପଛ ନେଇ ପକାବେ ନିଜର ଭାଷାଟା ମୁଇଁ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଭାଷା ଥିଲା କହୁଥିଲି ମୋତେ କେହି ନେଇ ପଚାରୁଛି ପାଠ ନାଇଁ ପଢ଼େ 2.5 କ୍ଲାସ୍ ପାଠ ପଢ଼ିଛେ 3 କ୍ଲାସ୍ ବି ପାସ୍ ନାଇଁ କରି 2.5 କ୍ଲାସ୍ ପାଠ ପଢ଼ିଛେ ମୁଇଁ ଗାଉଥିଲି ଯେତେବେଳେ ସମ୍ବଲପୁରୀ ସାହିତ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଶୁଣେଇ ଯାଉଥିଲେ ଲୋକେ ଆମର ଲୋକମାନେ ବି ଥୁରଉଥିଲେ ମୋତେ ଇଟା ଗୋଟେ ଭାଷା ଯେ ଡାଲଖାଇ ରସରଖାଇର ଭାଷା ଏଇ ରଙ୍ଗବତୀ ଲବଙ୍ଗଲତାର ଭାଷା ଇଟା ହୋଲିଆ ଗୀତର ଭାଷା इथे काना रामायण महाभारत हो पार्बा हरिवंश भागवत हो पार्बा अभिधान व्याकरण हो पार्बा इथे पाठ्यपुस्तक हो पार्बा ये धारणा लोक मान करतिला हेले आज भारत का करी पहला विदेश रे भी माने लोके जानले न एटा चर्चा होते का करी ट्रांसलेशन हे गला न 30-32 टा भाषा रे ट्रांसलेशन हे गला ए जाक भिन्न भिन्न मनुष्य गुटे और भाषा भिन्न भिन्न साहित्य गुटे जाक भिन्न भिन्न पारे से गुणा घोषिया चमार डम मंगन बामन कुलता महाती डुमाल गौर ओघरिया माली तेली जाय जाय पारे आदर्श मनुष्य ही मनुष्य है मोर संबलपुरी भाषा भाषा है पारे उपभाषा है पारे अभाषा है पारे कुभाषा है पारे जेन भाषा से लोक साहित्य होते जेन भाषा से सत साहित्य होते जेन भाषा साहित्य समाज के दिग्दर्शन दे पारते से कहीं कालजयी साहित्य है और मोर माटी रंगवती गीत आज मस्को रे भी बाजू थी रूस रे बाजू थी जर्मन रे बाजू थी देखो भाषा से संबलपुरी है आमर साहित्य आमर कला संबलपुरी आए कहें से संबलपुरी गीत के रंगवती गीत के किए बुझे नहीं पार काना एक कौन से किए नहीं से रिदिम का जिन बाजू थी टेरे रे टेरे रे टेरे रे और से की आए नाती पको सन लोग के सो जहाँ विदेश लोक मैंने भी तेणु करी आउ जह नहीं कहे मुई आपण मान को आमर लोक कला संस्कृति परंपरा बची रहू आपण मैंने आई नाच मैंने देखमा किए केनता नाच नाचुछन धन्यवाद।